Hello and welcome to Goa News Now friends. आज जे आम्ही असा इट्स इन बायना नियर माता स्कूल माझे फाटल्यान व ऑफिशियल साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचे फूट ओवर ब्रिज असा. ऑफिशियली रेल्वे अथॉरिटीज हॅव क्लोज दिस ब्रिज, पण तुम्ही पोवून शकता कितले त्रास घेवन पीपल हॅव नो ऑप्शन. बिकॉज इफ जर तांकां वास्को वचपाक जाय फ्रॉम बायना, देन दे हॅव टू आयदर गो 3 किलोमीटर लॉंग distance they have to cover, or they have to go underneath this railway, which is also a very risky affair. So हेजेत खातीर ये जो लोग आसा, you can see from a child to elders, they are trying to take risk. Now रिस्का बाबतीन जेन्ना आमी उलयतले, आयज तुमचे फुड्यान इतले इशू म्हणटलो हांव की you will be surprised. First, you will be surprised to know that there were statements made against this bridge, that this bridge will be opened within a week. खंय कितें कारणा खातीर ते स्टेटमेंट आयज is not valid, because this foot over bridge will take long time. That again I will reveal you guys in little later. पण आयज जे आमी टॉपिकाचेर उलयता is the issue of this bridge, and which is connected to this Mata Secondary School. आता हे एक्झॅक्टली माता सेकंडरी स्कूला कनेक्ट ना. मेन असा दोन स्कूल, एक असा म्युनिसिपल हाय स्कूल वास्कोचे, आमचे म्युनिसिपालिटी ओन्ड अँड रन म्युनिसिपल हाय स्कूल. ते जे विद्यार्थी हांगा येवन शिकता, बिकॉज द म्युनिसिपालिटी बिल्डींग इज स्टील अंडर रेनोवेशन. दुसरें म्हणल्यार माता सेकंडरी स्कूलाचे भुरगे जे हांगाच शिकता, पण खूप from different areas they come here to study. So हे ब्रिज बंद जाले उपरांत लोकांक, भुरग्यांक कितले त्रास जाता ते आता तुम्ही पळयला आसतले कशें वयता ते, पण कितले त्रास जाता. बिफोर आय मूव ऑन, यू हियर देम वॉट दे हॅव टू से when they were asked about the hardship they are taking up and facing when this bridge is closed. है वो ये ब्रिज बंद होने से हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पहले हम लोग ये ब्रिज से आते थे, तो अभी हम ये ब्रिज बंद हो गया है तो हमें अब स्कूल बस से आना पड़ता है. स्कूल ने हमारे लिए एक स्कूल बस और एक प्राइवेट बस रखी है, वो म्यूनसिपाल्टी के पास आ जाती है और वहाँ से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं. हमें ये ब्रिज बंद करने की वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है, और यहाँ से आने से पहले बहुत अच्छा पड़ता था, ये ब्रिज होता, तो अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है. इसीलिए हमें बस रखा है. पहले एक ही बस था, अभी इसके कारण हमें अभी दो बस रखा है, वो बस से आते हैं. सर जी, मेरा तो यही है मानना कि जल्दी से जल्दी पुल हो जाए, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारी औरतें हैं, बच्चे हैं, ज़्यादा करके बुज़ुर्ग लोग को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि बस में तो लोग जाते नहीं, क्योंकि उनकी पैर का तकलीफ़ होती है, तो लोग बस में नहीं चढ़ पाते हैं, तो लोग धीरे धीरे चल के जाते हैं. तो अगर ये पुल ही बंद कर दिए तो फिर वो लोग कैसा जाएंगे. स्कूल के बच्चे रहते हैं, घर पे लोग जो रहते हैं, काम को जाने वाले रहते हैं, माँ बाप वगैरह कोई काम को जाने, बच्चे लोग कैसे जाना, स्कूल को जाने वाले रहते हैं, उनको लेकर के छोड़ के तो नहीं जाते ना बस में, गाड़ी में वगैरह. इधर से आते, अकेले आते हैं, रास्ते में कुछ भी हो गया तो क्या करने, वो कैसे जम मार के इधर से कैसे बड़ी मुश्किल से आते हो, उधर से आना कैसा होगा, उनको पॉसिबल नहीं होगा. गरीब लोग रहते हैं, पैसे नहीं रहते किसी के पास, चलते आना क्या करेंगे. और पहला क्या बोले थे तो नहीं सकते ना. और पहला क्या बताए थे, अगर ये पुल बंद होएगा तो हमें अंदर से जाने के लिए मिलेगा, मगर हम जब इधर से बंद हुआ तो इधर से जाने के लिए सोचते हैं, तो रेलवे के अंदर से तो उधर ताला रहता है, और उधर से दूर से आना बोलेगा तो तकलीफ हो जाती है ना. ऐकला तुम्ही जे लोकांचे जे हाल जाता, त्रास जाता, कितले त्रास आसा. आनी एक मुद्दम म्हाजे तर्फे ॲड करपा सोदता. हे जे फूट ओवर ब्रिज आसा, हे यूज करपी जे लोक आसा, दे आर रियली, इफ यू लुक एट दे आर इकनॉमिकली आयदर वीकर, और दे कैन नॉट फुल टाइम अफोर्ड आयदर कार और बाइक और एनी अदर मोड, और दे हैव टू यूज बस ट्रांसपोर्ट. एवरीथिंग कॉस्ट मनी, आणि हे in order to save that portion of money, they were using this foot over bridge. Now coming back again to this bridge portion, आमचे वांगडा आसा हेजे बाबतींत चड उलोवपाक कावन्सिलर म्हणून शकता, एज वेल एज दी चेअरमॅन ऑफ म्युनिसिपल हाय स्कूल, यतीन कामलेकर बाब. मातसो तुमकां रिक्वेस्ट करता, यतीन बाब, थँक्यू, यू केम हेयर ऑन आवर वन कॉल.
एक सोशल इशू खातीर तुमकां आपयलेलो आसा. थँक्यू, प्लेजर. यतीन बाब, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचे इन्फॉर्मेशन कितें म्हणटा हे फूट ओवर ब्रीज, कित्याक हेजे पयलीं आमी खुबशे फाटी माय व्युवर्स वील नो, आमी खुबशे फाटी आमी दाखयल्ले ब्रिजाचे हे फूट ओवर ब्रिजाचे कंडिशन बरें नासले. देर वर वेरियस अदर इश्यूज, बॅगर मॅनर्स, सिक्युरिटी एस्पेक्ट खुबशे इश्यू आसलेले आमी हायलायट केल्ले. तेजेच खातीर आयज हेजें काम सुरवात जालें. पण तुमी जेन्ना एक स्टेटमेंट आयकलेले आमदाराचेच हेजे पयलीं, म्हाका दिसता तुमी शुअरली आयकला आसतले, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू युअर स्टुडंट्स, सो यू मस्ट बी ऑल्सो हॅविंग कीन आयडिया की हे ब्रिजाचें काम जेन्ना सुरवात जालें आनी कितले दिसांनी काम जावपाचें आसलेलें. सरप्रायझींग एक्चुली. सरप्रायज कित्याक लागून ऑन द स्टेटमेंट एज वेल एज द डिसिजन ऑफ क्लोजिंग इट. आतां तुमी सांगला ते प्रमाणे ही फक्त माताज सेकंडरी स्कुलाची बिल्डींग न्हू. दिस इज नाव टेम्पररी holding municipal school children also. So I am once again thankful to the management of Mata Secondary School for accommodating our municipal school during evening time. आता झालं कितें की suddenly one day I received a call from the headmistress of our school saying that the entrance of on both the sides of the footbridge has been closed by the railway authorities आणि थंय एक बोर्ड मारला म्हणून. So I was surprised. I'm suddenly अशें केन्ना जावंक शकना न्हू, because normally what they do is they intimate. आनी कित्याक कॉल केलो आसतलो तुमकां? This is because suddenly कितें जालें कितें की आमची भुरगीं कितें जाता, आमची बस, आमचें स्कूल थंय, सो आमची बालरथ जी आहा ती भुरग्यांक हांगा हाडून सोडटा आनी भुरगीं आमची जस्ट 2 मिनटाची वाट न्हू, फुटब्रीज क्रॉस करून डायरेक्ट हांगा फाटल्यान ह्या स्कुलान येता. आतां सडनली बंद केलें जाल्यार सगळ्यांची धांवपळ जाली आनी आमचे कडेन बालरथ एकूच आसा. सो सगळ्यांक भुरग्यांक घेवन फूल एंटायर अशें फूल वास्कोसून भोंवून करून तांकां हांगा हाडचें पडटा. सो टायम आमकां सडनली इशू जालो. आमची फॅकल्टी आसा, टिचर्स आमचे, तांकां येवपाक त्रास जावपाक लागले. ती बसीन देंवता आनी हांगा 2 मिनटांनी ते हांगा पावतले. आतां तांकां आतां परत वास्को देंवन परत दुसरी बस घेवन तांकां फूल एंटायर आनी तांकां बस सोडटा खंय रवींद्र भवना कडेन. भुरग्यांक सुद्दां रवींद्र भवना कडेन ऑल द वे ते मेन रोडांतल्यान चलोन हे सिटी बस, सो भितरल्यान चलोन तांकां हांगा स्कुलान येवचें पडटा. सो ही डिफिकल्टी जाली. सो मागीर आमी कितें केलें की आमी आमच्या टिचर्सांक घेवन हांव तांकां चॅरपर्सना कडेन घेवन गेलो. चॅरपर्सनाक सांगलें बाबा अशें इशू आसा, तुमकां कितें इंटिमेशन आसा? सो चॅरपर्सनान सांगलें आमकां कांय इंटिमेशन ना म्हणून. सो देन आय रिक्वेस्टेड द चॅरपर्सन टू गेट द रेल्वे स्टेशन इंचार्ज मिस्टर आय डोंट नो हिज नेम इज गुडीमन्नी आय थिंक सो. सो तांकां आमी आपयलें. सो ही केम एंड ही इन वेरी क्लियर वर्ड्स, this happened during the morning time. Very clear words त्यांनी सांगले की बाबा this bridge जो आसा is in dilapidated condition, it cannot be used anymore. We are waiting for a study. We are supposed to call from students, I mean from engineering college for a study, detailed study, and after that only we'll be able to tell say how long it will take to repair it or start it back again. I mean people can use it back again. हे जालें सकाळचें आनी व्हेरी क्लियरली तेणी आमकां सांगलें एटलीस्ट एक मिनिमम 1-2 म्हयने तरी वयतले म्हणून. व्हेरी क्लियरली, ही वॉज व्हेरी क्लियर वेन ही स्पोक टू अस इन द CP's cabin. एंड इवनिंग टायम वेन ऑनरेबल MLA केम फॉर इन्स्पेक्शन, ऑनरेबल MLA म्हणपाक कितें रिपेर करतले. आमी आपूण तांकां इंस्ट्रक्शन दिलां की आपूण 8-10 दिसां भितर आमी तो रिपेर करता म्हणून. Now suddenly the same in charge, morning time he told us one thing, evening time when the MLA went for inspection he told the other thing. But खरे कितें जालें as of now इंजिनियर की MLA चे? I don't know. Actually it is not the mistake of the MLA also, not the mistake of the chairperson also. It is the railway authorities who have not been very clear about what actually is going on, because they must have definitely told wrong things to the MLA. That is the reason why MLA must have given the statement, na? So I think here clearly the engineers, the railway authorities are at fault, not the MLA. Now let's come back to one important aspect. 2 गोष्टी मुद्दम तुमकां आयकपा लायले एंड यतिनाचे स्टेटमेंट की कित्याक गरजेचें आहा, बिकॉज मोस्टली ऑल द स्टुडंट्स युजीस दीस ब्रीज. हो ब्रीज ना जाल्यार तांकां 3 किलोमिटर लॉंग डिस्टन्स प्लस 1 किलोमिटर वॉकेबल डिस्टन्स कवर करचें पडटा इफ दे हॅव टू कम टू द स्कूल. दीस इज पॉयंट नंबर 1. पॉयंट नंबर 2, हे जे ब्रीज आसा आमी स्वताचें आमचें इन्वेस्टिगेशन, आमची पद्दत आसा, सो आमी इन्वेस्टिगेशन केल्लें. आनी वेन आय आस्क्ड दी ऑफिशियल्स, आयजूच सकाळी DRM डिविजनल रेल्वे मॅनेजर वॉज हेयर, ही हॅड इन्स्पेक्टेड
आनी तेणीच कॉन्ट्रॅक्टराक विचारले की कितले दीस लागतले. सो कॉन्ट्रॅक्टर वॉज कन्फ्यूज सांगपाक एक टायम फ्रेम दिवपाक. कारण कितें आसा की वेन द ब्रिज वॉज टेकन अप फॉर रिपेर they had no idea that it will take so long time. Eventually when they started taking the shade work on top, तांकां कळोन आयलें की पत्रे सुद्दां हांगा पत्रे न्ही, हेजे लोखंड आहा तें कळमेलेलें आसा, it has rusted. Then when they tried to touch that, the other portions of this dilapidated bridge also started showing danger sign. तेजेच खातीर railway decision in public interest have taken to ensure that no casualty or no untoward incidents is reported. They will now open this footover, important lifeline footover bridge only after it is properly repaired and tested. And since it is the railways which is carrying up the job, and since the job scope of job have increased, eyes he bridge केन्ना ओपन जातले हेजे within at least you can say more 30 days. There is no guarantee. That is what railway people have told me, which otherwise means with for more 30 days not only Mata Secondary School students and other hundreds of other people from Baina, but even your students are going to face problem. So तुमकां पयलींच सांगलें हांवें. The railway station in charge was very clear when he spoke to us with the headmistress and all our teaching staff were there in the cabin along with the chairperson and बाकीचे counselor आसलेले, and he was very clear that it will take nearly 1 month to 2-3 months, and he was not clear also on that. He was not sure also on that कि बाबा इतकेच महिने लागतलो, or it might take even more, because he was waiting for the study report from the Goa Engineering College. आता I am also surprised because I don't know कितें आसा, आनी तो सगळ्यांक जाय इश्यू सेटल जाल्ले, सगळ्यांक जाय हो ब्रिज ओपन जालोलो. स्पेशली एटलिस्ट म्हाका पर्सनली विचारीत जाल्यार बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय. कितले लोक आदमास यूज करता? स्टुडंट सोड एंटायर बायणा लोकेलिटी आमी मेजपाक शकना. आतां म्हाका दिसता आमी हांगासर ही स्टोरी करता म्हणल्यार कितकेच लोक हांगासर तुमच्या फुड्यानूच पळय रिस्क घेवन हांगासून ते देंवन वयता. पयलीं 4-5 दीस आमचेच स्कुलाचे भुरगे आमकां नाका शेवट जाले तांकां सांबाळपाक. सडनली वॉट इज हॅपन, एकूच बस आसली न्हू, इमिजिएटली आमी दुसरी प्रायवेट बस आतां आमी हें केला, बसीची सर्विसीस आमी हें केल्ली, एम्प्लॉय केल्ली आसा सद्याक आतां. आनी तेजे एक फावटी वायट दिता सांगपाक, तेजे जे म्हयन्याचे रेंट जे भाडें जें आसा पळय ते सगळें आमी कंट्रिब्यूट करता आनी आमी पे करता. व्हॉट यू आर टॉकिंग, यू आर कंट्रिब्युटिंग एंड फीज फॉर बस? येस, आय एम टेलिंग यू ऑन मीडिया ओपनली दॅट म्युनिसिपल रन स्कूल Yeah. is contributing for bus fees. Yes, bus fees, just because एक बसीन तांकां सगळ्यांक आमी all the way from Vasco तांकां you cannot overload the bus and bring the student. So फाल्यां सकाळी ओवरलोड केली जाल्यार ते इश्यू जातले. सो आतां आमी आनीक बसीचे प्रायवेट बसीचे सर्विसीस आमी हायर केल्ले आसा, आनी आतां आमी दोनूय बसी घेवन आमच्या भुरग्यांक आमी हांगासर हाडटा, बिकॉज दे कांट एफोर्ड, दे काम फ्रॉम अ पुअर दीस इकॉनॉमीक कंडिशन तेंचे बरें ना न्हू, दे आर कमींग फ्रॉम पुअर फॅमिलीज. सो तेंचे आवय बापायंक तांकां भुरग्यांक जे पावोवपाक येता पळय तांकां येवचें पडटा हांगासर पावोवपाक, ना जाल्यार बसीन. आनी बसीची टिकेट तुमी जाणा, मांगरांतल्यान वास्को येतली 15 रुपया परते बायणासून हांगा येतले, सो 30 रुपीज पर एवरी टायम और पावोवपाक प्लस हाडपाक, इट बिकम्स टू मच फॉर देम. And basically the parents and the family lifestyle is not so high income, it's all poor people. पुअर पीपल. आमचे जे म्युनिसिपल स्कुलान भुरगीं केन्ना येता, जेन्ना सगळे बरे स्कुलान बाबड्यांक केन्ना एडमिशन जायना पळय तेन्ना एंडाक मागीर ते आमच्या स्कुलान येवपाक लागता. आमकां लिटरली हांगा थंय वाड्याचेर भोंवोन करून आमकां करचें पडटा, भुरग्यांक हाडचें पडटा, बाबा एडमिशन घे. सो तुमकांय खबर आहा तें कशें चल्लां स्कूल तें. सो आतां तेज्या लागून लास्ट मिटिंगेक दॅट इज द रिजन हांवें म्युनिसिपल कावन्सिलाक रिक्वेस्ट केला की बाबा हे स्कूल तुमचें, तुमी कित्याक हांव नको ताका परके कशें दवरता काय म्हणून. एकमेव स्कूल इन एंटायर गोवा रन बाय म्युनिसिपालिटी. यू शूड तुमचे कडेन ताका आपुलकी म्हणटा पळय ती चड आसपाक जाय. सो आतां खंय तरी आमी तांकां हें केलां, डिसिजन घेतला, आनी आय विल सी दॅट 1 lakh rupees दॅट हॅज बीन प्रॉमिस्ड बाय द कावन्सील फॉर द स्कूल, ते आमी एवरी इयर एन्युअली आय विल सी दॅट इट इज बजेटेड ऑल्सो. ते बजेटान सुद्दां रिफ्लेक्ट जावपाक जाय एवरी इयर. बेगीन शिफ्ट जावचे भुरगे तुमचे डेफिनेटली तरी करा बेगीन. कालूच हांव जस्ट विथ आय मॅट दी कॉन्ट्रॅक्टर ऑल्सो, आय वॉज टॉकिंग टू द चेअरपर्सन ऑल्सो,
So definitely I think very shortly, in fact we can't fix a date as such, but very shortly we are shifting the school. प्लीज डू इट यतीन बाब. बट एक आयकोनी बरें वायट दिसता म्हाका की जेन्ना हांव आयकता की people, the poor students themselves or the those who are managing the affairs have to contribute even for bus fare. आणि हे सगळे कित्याक एक टायम जो एश्योरन्स दिल्लो 8 दिसान हो ब्रिज चालू जाता तो एश्योरन्स फॉल फ्लॅट जालो. आय अंडरस्टँड दॅट दाजी सालकर बाब तेका जे इन्फॉर्मेशन दिल्ले ते खंय तरी रॉंग दिल्ले, चुकीचे दिल्ले, और आय डोंट नो वाय ही हॅड कम हियर इवन बिफोर दी पीपल मेड ह्यू एंड क्राय and announce that it will be opened within 8 days. आप किधर जा रहे हैं? किधर? सर वास्को. कैसे जाएगा? किधर से जाने का? हाँ, किधर से जाएगा सर? कैसा जाएगा? दिस इज व्हाट इज द रैंडम. जाओ जाओ जाओ, आपको कैसा जाना है जाओ. कैसा जाएगा मैं देख रहा था. जाओ जाओ. सो दिस इज व्हाट इज द रैंडम एक्सपीरियंस यू कैन से. प्रॉब्लम तो नहीं मेरा सर. प्रॉब्लम पता नहीं, ब्रिज गिरा तो प्रॉब्लम हो. हाँ लिखा है सर, लेकिन हम लोग कितना वजन है सर? हाँ, आपका वजन कुछ नहीं है, एक एक वजन. जाओ जाओ आप. अब क्या आपको क्या मना करूँगा, वो मैडम भी बहुत बुरे. जाओ 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 आप लोग जाओ. सो दिस इज वॉट आय वॉन्टेड टू एड अप हेअर माय फ्रेंड्स की जेन्ना आम्ही प्रॉमिस करता वी शूड एन्श्योर दॅट सर्टन प्रॉमिसीस आर फुलफिल्ड एटलीस्ट एट वन स्टेज. बिकॉज हे जे ब्रिज आसा इट इज अ लायफ लायन. तेजेच खातीर आमी 3दा हांगा स्टोरी केल्ले. एकमेव हे ब्रिज म्हणटा पळय सारकी गजाल, एकमेव ब्रिज आसा. आयज तुमी पळोवंक शकता ती की ते बावडे तेजे कडेन पयसो ना बसीन वचपाक म्हणून अशें वयता. सारके बसीन कित्याक वचना पळय. शी हॅज नो आन्सर. सो हां सारके सारके. सो दिस इज वॉट इज द प्रॉब्लम हेयर. एकमेव ब्रिज कनेक्टिंग 2 सायड्स, वन बायणा टू वास्को. आणि हे जे दुर्दशा आसा रेल्वेचे ऐकले जाल्यार दिस इज इन सच अ पोजिशन दॅट इफ इट वॉज नॉट क्लोज डावन फॉर पब्लीक मुवमेंट हे ब्रिज could have created lots of casualty or problem. So that is why they closed down, and when they started the work they started getting more and more faults in the bridge. त्याच्यात खातीर आणि टाइम चालू झाले आता. they are counting more days. I said 1 month, it may take 2 more months, 3 more months or whatever, but the question lies it before we are talking about this kind of infrastructure there should be alternate arrangement made फॉर दी सिटीजन्स एट लार्ज. ना जाल्यार आयज तुमी हांव 5 मिनटां उलयता तितले कितले लोकांचे तुमकां जाय जाल्यार हांव आय वूड हॅव टेकन रिएक्शन. सगळ्याचे एकूच प्रॉब्लम आहा, दे आर हेल्पलेस. आयदर दे कॅन यूज दीस रिस्की ब्रिज और गो फ्रॉम बिलो दीस. एवरीथिंग हॅज सेम डेथ स्केर्ड. दॅट इज वेअर विच this topic lies here. Finally I sum up here your final statement. Well, personally if you ask me, this is complete fault of the railway authorities, just because they never did their periodic maintenance. Today we have come to a stage where we have to close this bridge. त्यांच्यानी जर पिरियडिक मेंटेनन्सा लागून एक 3-4 दिसा लागून ब्रिज बंद करून मायनर रिपेअर्स पिरियडिक मेंटेनन्स केलेले न्हू जाल्यार आयज ही पाळी ओपन आसलेली. आयज तुका म्हाका ही स्टोरी सुद्दां करपाची गरज नासलेली. सो आय ब्लेम इट ऑल एंटायर ऑन द रेल्वे ऑथॉरिटीज. हो जो ब्रिज आहा दीस वॉज स्पेसिफिकली मेड फॉर द बेनिफीट ऑफ द लोकल्स. तुम्ही जेन्ना ती रेल्वे लायन प्लेस केल्ली पळय, बट तुम्ही ब्लेम करता आनी फाल्यां तेंच्यांनी बंदूच करून सोडले. नाकात आमच्या एरियांसून कित्याक वयता जाल्यार कितें करतले. इट बेजिकली हो ब्रिज केलाच लोकां लागून. सो ते रेल्वे ऑथॉरिटीज आतां ते म्हणपाकूच शकना. दे कॅनॉट से दॅट एज ऑफ नाव. तो हो ब्रिज आहा फक्त लोकल्सां खातीर. कित्या खातीर ऑल द वे तांकां भायणासून येवपाक नाका, तांकां शॉर्टकट. कित्याक गरीब लोकांचे आमकां पयशे वचपाक जाय. तांकां बसीक 15 रुपया फारीक करपाक तांकां त्रास जाता. सो तेज्या लागून केल्लें आसा. सो इट इज आय जस्ट इंटरप्ट यू फ्रेंड्स. तुम्ही पळोवंक शकता दिस इज वॉट इज द हॅपनिंग हेयर. रिस्की लायफ. कॅमेरामॅनाक मातसो फुडें येवचें म्हणून रिक्वेस्ट करता. दिस इज वॉट इज द रिस्क. आतां तरी तांकां मेळ्ळें आसा ते शिफ्ट जातले, पण इन फर्दर ट्रॅक्स बिकॉज देर आर 8 to 10 ट्रॅक्स ऑन दीस फर्दर ट्रॅक्स they have to go below. But main risky asa Yatin Bab, main risky asa ashe hitun that these are all ladies. It might also create other problem for them. Don't you think so? डेफिनेटली. आत्तां 2 मिनटां पयलीं जी ती लेडी येयलेली पळय ती जस्ट बिकॉज आमी ते स्टोरी कवर करता म्हणून ती परती गेला. अदरवायज हांगासर समज कोण नासलेलो जाल्यार ती चडोन वरसून वचपाची. सो दॅट इज वॉट आय एम सेयींग ना. कित्याक गरीब लोकांक आनी दुसरो पर्याय ना. तांकां फॉर दॅम इट इज इदर टू सेव दॅट 15 रुपीज ऑर नॉट.
आनी दे ऑप्ट फॉर सेवींग 15 रुपीज. सो ते आपल्या लायफाचे रिस्क घेतात आनी वयतात. फाटल्यान पळय ल्हान ल्हान भुरगीं, हेंचे गरीब लोकांची भुरगीं, हे खंयचे बसीचे पयशे फारीक करतले आनी येतलीं. So railway authority is totally at fault. This is totally complete failure of the railway authorities, the engineering department. Now with this, I want to add up only one last point, making a sincere appeal to everybody, including railway, the MLA, the government and the other people from the administration, especially the deputy collector Mormugaon, who is very active, throughout various other projects and works. So asking everybody to kindly intervene in this problem, because जो प्रॉब्लेम असा लोकांचो प्रॉब्लेम, एक सायडीन रेल्वे आसा तेंचे काम चालू आसा, बट देर इज नो क्लियरिटी. इवन दी रेल्वे टिल टुडे इज सॅटर्डे मॉर्निंग 11:30, nobody has any clue what is happening here. केन्ना पर्यंत वो तयार जातलो आयजचे दिसाक सुद्धा क्लियरिटी ना. MLAकूय खबर नासतले, कित्याक लास्ट टायम जे तेणी एश्योरन्स दिल्ले ऑन द बेसीस ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स एश्योरन्स. सो अशें कन्फ्युजन एंड क्रिएशन जाता ते जावचें न्ही म्हणून हेजे फुडें जेन्ना वो पब्लीक एक्सेस आसा, हें पब्लीक एक्सेस जशें म्हणलां मेंटेनन्स बाकीचे खूब हें दीज आर टू बी these issues to be given thought for, ना की लास्ट जाले उपरांत मागीर रडपाचें, तशें जावचें न्ही. थँक यू वेरी मच viewers for watching the video till now. Thank you very much Yatin Bab for coming and always supporting and joining us on public cause. Thank you viewers, keep watching Goa News Now.